फास्ट मोटिवेशन आपण को स्वागत करुछि। नमस्कार। कौनसी मनीष भितर चालाकी दरकार ठारू अधिक आसी जाए तो से सबुथिरे लाभ और क्षति देखि थांती। आचार्य विष्णुगुप्त जहाँ को दुनिया आचार्य चाणक्य नाम जानी थाए, से तांको शिक्षारे समाज को एमिति नीति देइछंती जहाँ पालन करिया मात्रे मनीष गोटे भल जीवन बंचिबारे। आचार्य चाणक्य कथा हुए तो बहुत कठिन लगिपारे, किंतु ए कथा आजिर समय रे भी सेतिकी प्रासंगिक जेतिकी सेतेबेले थिला। आजिर चाणक्य नीति रे आचार्य चाणक्यंकर सही कथार विश्लेषण करिबा ओ आज जानिबा कि आचार्य चाणक्य चतुर लोकंक विषय कौन कहिसंती। निज शिक्षा माध्यम रे आचार्य चाणक्य एही कथा उपरे जोर देइछंती कि चतुर लोकंक मनोदशा केमिति होइथाए। आचार्य चाणक्य निज कथन द्वारा यह जणैया पई चेष्टा करिसंती कि जो लोक चतुर होइथांती तांको हृदयर भावना दिने ना दिने शेष हो जाए। एही भावना ही हेउची काहा पई भल भाबिबा, काहाको प्रेम करिबा, काहार भल करिबा। केवल निजर लाभ क्षति देखुथिबा मनीष अन्य किछि कथारे मुंड भर्ती कर नथांती। से निज लाभ बिना आउ किछि भाबंती नहीं। निज लाभ सामना रे एमिति लोक भूली जांती कि जहा विषय से खराब भाबुचंती से निजर कि पर। एमिति लोक समस्त को एकापरि व्यवहार करिथांती। एमिति लोकंक ठारे एमिति भावना दिनकु दिन बढ़ी जाइथाए। एहा सह टंका प्रति लोभ मध्य बढ़ी जाइथाए। एमानक पई संपर्क केवल नामको मात्र होइथाए। एमानकु एही संपर्करू आवश्यक पड़िथाए तो से कथा होइथांती, नचेत तांको सह कथा हेबा पई मध्य पसंद करंती नहीं। धीरे धीरे एही स्वभावर लोकमानक ठारू लोके दूरेई रहिबाक पसंद करंती। जदि आपण एमिति कौनसी व्यक्ति को जानिछंती तो तांको ठारू दूरेई रहिबा ही भल। एथिपई आचार्य चाणक्य कहिसंती कि जेतिकी आपण चतुर होई जिवे सेतिकी ही आपनक हृदय मरिजिवो। कर्म बड़ कि भाग्य, जेमिति करिवो सेमिति भरिवो। एही कथा तो आपण बहुत थर सुनिथिबे। अर्थात जेमिति आपण कर्म करिवे सेमिति ही फल आपनको प्राप्त हेबो। किंतु अधिकांश लोक निज आखपाखरे एमिति लोकंको देखिथिबे कि जो लोक बहुत भल काम करिथांती कि भल स्वभावर होइथांती, केबे कहार खराब करंते नहीं, तथापि तांको सह बहुत खराब ही होइथाए। सेही लोक सबुबेले दुखी रहिथांती, सबुबेले चिंतित रहिथांती। एमिति भी किछि छात्र थिबे जे परीक्षा पई बहुत कठिन परिश्रम करिथिबे, किंतु शेषरे से निराश होइथांती। एहार अर्थ जो महापुरुष माने एही कथा को कहिसंती कोन एहा असत्य अटे ना से भूल थिले। वास्तव कथा हेउची कि आमे आम कर्मर लेखा बुझी पारंती नहीं और भाबी थांती कि आमे बहुत भल कर्म करुछे, लोकन को सहाय्य करुछे, तथापि आमको जना नहीं काहेकि दुख कष्ट मिलुची। आजिर एही कहानी माध्यम रे आपण एहा बुझी जिवे कि कर्मर एही लेखाजोखा आम जीवन रे केउ परि प्रभाव पकाई थाए। गोटे समयर कथा, गोटे गाँव रे दुई भाई रहुथिले। दुही कुशल थिले। तांको मध्यरु जणे बहुत क्रूर और चालाक थिला। से धोखा दे ता सान भाई को जमी बाड़ी निज नाँ रे कराई देथिला। ता सान भाई नाम रे किछि भी धन संपत्ति नथिला। ताको केवल गोटे भंगा कुड़िया मिलिथिला जेउथिरे से और तार स्त्री रहुथिले। तार पत्नी सबुबले रोगाग्रस्त रहुथिला। ताको बहुत प्रकार पीड़ा जंत्रणा सहय करिया पड़ुथिला। सान भाई बहुत गरीब थिला। ता पाखरे कोनसी टंका भी नथिला कि से निज स्त्री र चिकित्सा करि परिबो। किंतु से बहुत शांत और भल प्रवृत्तिर थिला। एथिमाई से केबे काहा सह क्लेश करू नथिला, ना काहा पई खराब भाबुथिला ना खराब करूथिला। तथापि ता मनरे एक प्रश्न रहुथिला कि हे प्रभु, मो केबे काहा सह खराब करि नाही कि भाबी नाही, तथापि मो सह एमिति काहेकि हेउची। मोर स्त्री सबुबले रोगाग्रस्त काहेकि रहउची। मो छुआंकु दुई समय भोजन मिलु नाही कि मु चाहि करी भी मो परिवार को भल जीवन दे पारु नाही। एमिति मो सह काहेकि हेउची। सेपटे मो भाई जी बहुत धूर्त चालाक और गर्वी अटे, किंतु देख से केते सुख शांति रे रहउची। ता पाखरे बहुत धन अछि, रहिया पई भल घर अछि, खाइया पई स्वादिष्ट भोजन अछि। से तार जीवन बहुत मजारे बंचुछि, किंतु एठारे मो छटपट होई मरुछि। तार कौन सी समस्या नहीं,
କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ହୁଏତ ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଭଲ ମିଳେ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି କଥା ତା ମନରେ ଘର କରିନେଲା। ଆଉ ସେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଉନଥିଲା। ଦିନେ ସେ କୌଣସି କାମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ନଜର ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସାଧୁ ଏକ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୋର କର୍ମ ତୋ ଭାଗରେ, ମୋ କର୍ମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ଯେବେ ସାନ ଭାଇର କାନରେ ଏହି କଥା ପଡ଼ିଲା ତ ତାକୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେଠାରୁ ଦେଖୁଛି କି ଆପଣ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କି ତୋ କର୍ମ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ, ମୋ କର୍ମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। କ'ଣ ଏହା ସତ୍ୟ କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସାଧୁ କହିଲେ, ଲାଗୁଛି ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି କି ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯାଇଛ। ଆଉ ଏ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି କହୁଛ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହାର ମାନି ଅନ୍ୟ ଘର ଆଗରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ମୋତେ ତୁମର ଏହି ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାଧୁ ତାକୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏକ କାମ କରିଦିଅ। ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହେଉଛ କି ତୁମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଲ, ତଥାପି ତୁମକୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ନେଇ କିପରି ଚାଲିଯିବ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ତୁମ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏହା ଶୁଣି ସେ ସାନ ଭାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ହେଉ, କୁହ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, କାଲି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ନେଇ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ଏହା କହି ସେ ସାଧୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଫଳ ନେଇ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେହି ଆଶ୍ରମ କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଆଶ୍ରମ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଠାରେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାନ ଭାଇ ଫଳ ନେଇ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଏହି ବିଚାର ଆସିଲା କି ସେ ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଫଳ ନେଇ ଆଶ୍ରମ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସିଧା ଫଳ ନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଯେମିତି ତୁମେ କହିଥିଲ ମୁଁ ସେମିତି କରିଲି। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ସେ ସାଧୁ କହିଲେ, କହୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯେବେ ତୁମେ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସିଲା କି ତୁମେ ଏହି ଫଳ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ, ତ ତୁମେ ସେପରି କାହିଁକି କଲ ନାହିଁ? ଏହା ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲା କି ଯେଉଁ କଥା ମୋ ମନରେ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ସାଧୁ କିପରି ଜାଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ସେ କଥା ତ ମୋ ମନରେ ଥିଲା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେ ସାଧୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଜରୁରୀ ଏହା ନୁହେଁ କି ଏହି କଥା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିଲି। ଜରୁରୀ ଏହା କି ତୁମେ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଫଳ କାହିଁକି ଖୁଆଇଲ ନାହିଁ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋତେ ଫଳ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲ। ହେ ପୁତ୍ର, ଯେମିତି ବାଛୁରୀ ହଜାରେ ଗାଈ ଭିତରେ ନିଜ ମାଆକୁ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମ କର୍ତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ। ଯେମିତି ହିଁ ଏହି କର୍ମ ମୋ ହାତରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା କି ମୁଁ ହିଁ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫଳ ଖୁଆଇବି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ଫଳ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ଫଳ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଏହା କହି ସେ ସାଧୁ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସାଧୁ ହସି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ଲାଗିଥାଏ କି ଆମେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆମେ ହିଁ କର୍ମ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ଆଉ କିଛି। କର୍ମ ଆମକୁ ବାଛିଥାଏ, ଆମେ କର୍ମକୁ ବାଛି ନଥାଉ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ ତ କର୍ମ ତୁମକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଏହା ଅଟେ କି କର୍ମ କରିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମର ପୁରା ଧ୍ୟାନ
कर्म करिवार हेब तो तुमे केबे योग्य होई परिबो नाही आउ केबे कर्म तुमको बाछिबो नाही। से व्यक्ति कहला, हे गुरुदेव, योग्य हेबा अर्थ कौन तुमर कहिबा कथा कि मु मो परिवार रो पालन पोषण करि परिबि नाही? से साधु कहले, नुहे, मो कहिबार अर्थ एहा नुहे। मु तुमको एहा कहिबा पई चाहूछि कि योग्य हेबा पई जेउ कर्मर आवश्यकता होइଥାଏ सेथिपई तुमको प्रथमे छोट छोट काम करिबा आरंभ करियाको हेबो। आउ जेबे सही कामरे तुमे निपुण होइजिवो, कुशल होइजिवो, एते योग्य होइजिवो तो बड़ कर्म अर्थात जेउ मुख्य काम पई तुमर जन्म होइछि से कर्म तुमको खोजि नेबो आउ से कर्म तुम पाखको निजे ही चली आसिबो। उदाहरण स्वरूप एही मांकड़ मानको देख। एही मांकड़ माने जेबे छोट होइथांती सेतेबेलु से गछ चढ़िबा शिखंती, डेइबा शिखंती, दौड़िबा शिखंती। प्रथमरु एमानकु कष्ट होइथाए, केबे खसी पड़ती तो केबे क्षताक्त हो जाती, किंतु धीरे धीरे सेमाने एही कामरे निपुण हो जाती। तापरे तांको भोजन तांको पाखरे स्वयं आसी थाए। एथिपाई निज प्रतिदिनर जीवन रे भी छोट छोट कर्म करुथाओ तो बड़ कर्म तुम पर्यंत निजे चली आसिबो। आउ तुमे कोनोसी भी बड़ लक्ष्य को प्राप्त करि परिबो। आउ जदि तुमे योग्य हेबा पई कर्म करिबो नाही तो अन्य लोकर कर्म भी तुम उपरे प्रभाव पकाइबो। उदाहरण स्वरूप तुम स्त्री को नियो। तुम स्त्री केते दिनरो रोगग्रस्त अछि आउ देह ठीक भी हेउ नाही। आउ तुमे एहा भाबुछ कि जण नाही तुमको केउ कर्मर दंड मिलुची। तुमे निजको अभागा भाबुछ, असहाय अनुभव करुछ, किंतु वास्तविकता आउ किछि। तुमको एठारे बुझिबार आवश्यकता अछि कि तुम स्त्री रोगग्रस्त निज कर्म पई होइछि, ना कि तुम कर्मरु। होई पारे कि तुम स्त्री अतीतरे एमिति किछि कर्म करिछि जहार दंड आज भोगुछि, आउ स्त्रीर कर्म कारणरु तुमको भी दुख पाइबाको पडुछि, कष्ट उठेबाको पडुछि, समस्यार सामना करियाको पडुछि। आउ एही कारण हेउछि कि अधिकांश लोक निज परिवार कारणरु निज छुआंक कारण पई अधिकांश दुख पाइथांती, विभिन्न प्रकार समस्यार सामना करिथांती। तुमको एहा बुझिबा आवश्यक कि तुमे जदि एमिति योग्य होइथांता कि तुम पाखरे एते टंका थांता कि तुमे तुम स्त्रीर चिकित्सा करि पाथांत ओ एहा भी होई पारिथांता कि तुमे एपरि योग्य होइथांता कि तुमर विवाह अन्य स्त्री सह होइथांता जे सुस्थ होइथांता, किंतु तुमे से योग्य नथिल। आउ एही कारण हेउछि कि तुमे निज स्त्री पई आज कष्ट पाउछ, किंतु एबे भी किछि बदली नाही। तुमे जदि एबे योग्य होइजिव तो अन्यर कर्म भी प्रभावित करिबो नाही। से साधु से व्यक्ति को चेतावनी देई कहले, मोर गोटे कथा सबुबले मने रखिबो, तुमको ताहा मिले नाही जहा तुमे चाहिबो, बरं तुमको ताहा मिलिथाए जहार तुमे योग्य अट। एथिपाई कर्म करिवा ठारू अधिक योग्य हवा उपरे ध्यान दियो। निजर योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्मर फल पाइबाकू कर्म कर नाही, हेले एही समस्यारू केबे बाहरी परिबो नाही। सेही व्यक्ति से साधु सामने दुई हाथ जोड़ी कहला, हे गुरुदेव, तुमे सबुबले योग्य हेबा कथा कहूछ, किंतु तुमे एहा कहूना कि मु निज योग्यता को किपरि बढ़ाइबी कि मोर मुख्य कर्म मते खोजी नेब। साधु कहले, पुत्र, यह तो बहुत सरल अटे। सबुठारु प्रथम उपाय होछि तुमे जेउ कर्म करुछ ताको भूली जाओ, अर्थात योग्य हेबा पई जहा भी कर्म करुछ ताको मने रख नाही, ताको भूली जाओ। एहा भावना कि जहा तुमे कर्म करिछ तार फल तुमे केबे कोन मिलिबो। एथिपाई कुहा जाय, कर्म कर, फलर चिंता कर नाही। जदि तुम मन सबुबले फल पाइबारे ही लागी रहिबा तो एहार अर्थ हेउछि कि तुमे वास्तविक रे कोनसी कर्म ही करिना हो। आमे अधिकांश लोक एहा ही भूल करिथांती। तांको लागि थाए कि से एक भल कर्म करछंती जहार फल तांको भल ही मिलिबो। तांकर सब ध्यान केवल फल उपरे ही थाए। आउ एही कारण पई अधिकांश लोक दुखी होइथांती, काहेकि ना जेबे तांको फल मिली पारे नाही अबा इच्छित फल मिले नाही तो तांको मन को कष्ट होइथाए, आउ से माने दुखी रहियाकू लागंती। सबुबले एहा भाबिथांती कि मु तो भल कर्म करछि तथापि मते भल फल काहेकि मिलु नाही। तांकर एही भावना तांको तांको लक्ष्यरू भटकाई दिए। हाँ, तुमे एपरि करि परिबो कि तुमे कर्म करिया परे तार आकलन निश्चय करिबो।
କିନ୍ତୁ ଫଳର ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ କହୁଛ କି ଫଳର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯାହା କର୍ମ କରିଛ ତାହାର ଆକଳନ ନିଶ୍ଚୟ କର, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସାଧୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯେବେ ତୁମେ କୌଣସି କର୍ମ କରିଥାଅ ତ ତୁମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଫଳର ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାଏ କି ଯେବେ ତୁମ ମନରେ ଫଳର ଚିନ୍ତା ନ ହୋଇ ଚିନ୍ତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଯାହା ବି କର୍ମ ମୁଁ କରିଛି କ'ଣ ସେହି କର୍ମରେ ମୁଁ 100% ଦେଇଛି? ଅବା ନୁହେଁ। ଯେବେ ମୁଁ ସେହି କର୍ମ କରୁଥିଲି ତ ମୋର ଧ୍ୟାନ ପୁରା ସେହି କାମରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ମୋର ଧ୍ୟାନ ସେତେବେଳେ ଭଟକୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବ ତ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ତ ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ତୁମେ ଆକଳନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେବେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେହି କର୍ମକୁ କରିବ ତ ତୁମ ଧ୍ୟାନର ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିବ ଓ ତୁମ କର୍ମ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଭାବିବ କି ତୁମକୁ ତ କେବଳ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ କେବଳ ଏହା ଭାବି କର୍ମ କରି ଚାଲିଯିବ ତ ତୁମକୁ କର୍ମର ଫଳ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ନା ତୁମେ କେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ପରେ ଆକଳନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଏହା ଦେଖ କି ଯେବେ ତୁମେ ସେହି କର୍ମ କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଧ୍ୟାନ, ତୁମ ଶରୀର, ତୁମ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି କାମରେ ଥିଲା ନା ନୁହେଁ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ କି ଯେବେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିଥାଉ ଆମ ଧ୍ୟାନ ପୁରା ସେ କାମରେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ କୌଣସି କାମ କରିଥାଏ ତ ମୋ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଚାଲୁଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ତ ଏମିତିରେ ମୋ ମନକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିପାରିବି? କ'ଣ ଏହାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି? ସାଧୁ ହସି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯେବେ ତୁମେ କାମ କରିବ ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମେ ପୁରା ଭାବ ଲଗେଇଦେବ ତ ତୁମ ମନ, ଶରୀର ଆଉ ତୁମ ଭାବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ପୁରା ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବ ସହ ସେହି କାମକୁ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତୁମର 100% ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କର୍ମ କରିବାର ଭାବନାରେ ହିଁ କର୍ମ କରିବ ତ ତୁମେ ସେଥିରେ ତୁମ ଭାବ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନା ସେଥିରେ ତୁମର ନିଷ୍ଠା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି କର୍ମ ରୁହେ ନାହିଁ, ନା ତାହାର କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ତ ସେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ଥରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତ କର୍ମ ତାକୁ କେଉଁଠାରୁ ବି ଖୋଜି ବାହାର କରିନେବ ଓ ସେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏତିକି କହି ସେ ସାଧୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ ସାନ ଭାଇ ବି ଏବେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା କି କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଭଲ କାହିଁକି ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।